Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj al-hadits aw kama qala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus sebatan kaulamul jaki al mukarram Pamanda Ki Haji Ghufran Mastur, sebatan kaulamul jaki al mukarram Kiai Nuruddin, sebatan kaulamul jaki al mukarram Kiai Maksum, sebatan kaulamul jaki al mukarram Kiai Syamsul Arifin, sebatan kaulamul jaki al mukarram Kiai Syafi'uddin, sebatan kaulamul jaki al mukarram Kiai Umar Kangen, sebatan kaulamul jaki al mukarram Kiai Syamsul Arifin, sebatan kaulamul jaki al mukarram Kiai Masrin, sebatan kaulamul jaki al mukarram Kiai Haji Basir, sarang setaja masyayikh, setaja ulama tak bisa abdin nyebut asmaipun ajunan situng persetung, namun sedikit pun tak ngurangin rasa hormat, rasa ta'zim da ajunan setaja. Sebutan kaulamul jaki kepala Tisa Macajah Kika Dinto Bapak Sundah beserta staf-staf epon, juga batan kaulamul jaki pisan sekedua Kika Dinto Kiai Haji Ghazali sareng almarhum Muhammad Ali, sareng setaja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, setaja poci sarang sanjung atas setaja karunia epon seampun eparengaki dapatan kaula sarang panjenengan setaja sehingga batan kaula sarang panjenengan setaja bisa akilengki, bisa bertatap muka di tempat insyaallah penuh kelaban barokah kadinto dalam acara walimatul urus epon saudara Ainur Rasi beserta istri tercinta epon saudari Nur Laili. Moga-moga kedua mempelai dijadikan keluarga sesakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, moga-moga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda revolusi besar dunia Islam, siampun berhasil mengkibarkan bendera kebesaran Islam, juga ampun berhasil ngangkat derajat kaum Islam dari jurang kenistaan, dari alam kezaliman menuju alam keilmiahan, alam terang benderang. Beliau tak lain Kika Dintoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu disebut kelaban Habibullah wa Rasulullah. Matur sekelangkong. Para bapak, para ibu, sebutan kaulamul jaki sepertama betan kaula ngaturake matur sekelangkong DMC karena gelak betan kaula panggil kelaban sebutan Kiai Haji. Padahal MC-nya kata tangga tibi orang telangoh Kak Syukron mungkin tahun ninjak ten kula kita haji ngarang artinya pun ten kula itu kisar MC manter tuli haji, amin Allahumma amin. Juga setaja sehadir ngiring arang sarangnya onda Allah subhanahu wa ta'ala sekita haji manter tuli mangkat haji, amin Allahumma amin. Nomor dua ngiring arang sarang doa ada Allah subhanahu wa ta'ala manter kedua mempelai Kika Dinto saudara Ainur Rasi sarang istri tercinta pon Nur Laili.
Moga-moga sareng Allah Subhanahu wa taala ibu dadi pasangan sebahagia dunya juga bahagia ya akhirat. Ibu dadi keluarga seridoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Segera dikaruniai anak si solih solihah. Abek teh doreng sepodua agunah untuk agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Para rabu, para bapak, para ibu sebutan kau lamul jaki tak jeng lanceng apa motor. Betul kau lah paling abid biasanya setengah jam. Paling abid nih. Monta abid deket bisa 15 menit, bisa 20 menit. Jadi ngereng para bapak, para ibu perangaki deket nang akhir ceramah. Insyaallah bade kuis, bade pertanyaan akati 2 minggu saya tapongkor. 2 minggu yang lalu tan kula ngese nang tatangga deje nih kawan. Mungkin ngese nang Kak Dinto pada bersis menabi deki bade seleres oleh hadiah obeng benyang 50,000 rupiah. Cak maturana 50,000. Cak Inggrisnya saya kata ibu korang bu, korang butan, korang kempang mon korang kecompok deki pokok lah bener kalau jawabannya. Setuju ki? Dan gulung esina 15 menit cuma perang aki. Para bapak, para ibu sebutan kau lamol jaki apa pamit kau tu beda hadiah nak. Dan gula emot cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimen Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha esitung bakto menle budak ngobengin budak bine. Lastar kadinto budak bine esabak nang dalem Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata malaikat Jibril Rabu epakon Allah Subhanahu wa taala toron dak bumi. Ada Abu malaikat Jibril dak Nabi Muhammad, ya Muhammad akhrij hadhil jariyah fa innaha min ahlin nar. Hei Muhammad, pekeluar budak bine jiah karena budak bine jiah sareng Allah Subhanahu wa taala ia cap sebagai orang se ahli neraka. Akhirnya budak bine kadin to yusir sareng Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lah kaki keluar. Bingko ya isangoin situng kurma sareng Sayyidah Aisyah isangoin situng kurma. Akhirnya sareng budak bine kadin to bu eder separoh. Separoh ne sempen. Ketika berangkat perjalanan tengah perjalanan budak bini kadinto apang ki orang fakir, apang ki orang miskin kelaparan. Akhirnya sarang budak bini kadinto setengah korom paring aki kadinto. Seketika malaikat Jibril toron pole dak bumi. Ada budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad adkhil hadhil jariyah fa innaha sarat min ahlil jannah bitilka sadaqah. Hei Muhammad, kelak budak bini rosi yosir bi kakek sare ponai pemasok dak dalam panjenengan apa nama malaikat Jibril karena budak bini kelak ruah bi Allah iyoba seawalah ahli neraka iyoba dak ahli swarga gara-gara sedekah setengah kormah manter pada bitan kula sarang panjenengan. Amin Allahumma amin. Aneke setengah kormah bu pas katibona apa man pas ketebuh katipuna berahmat itu tak sarang Allah Subhanahu wa taala. Katipuna beridho sarang maghfirah itu tak sarang Allah Subhanahu wa taala menteri sekak dinto badan. Amin Allahumma amin. Makanya para bapak, para ibu cek les malas asodako. Dadi orang cek recer. Dadi orang pelambak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu. Inna sakhi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang mon lampak da benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semak da Allah, semak da manusia, semak da swarga, jauh dari neraka Allah mantar tepak dak ten kula sareng panjenengan. Amin Allahumma amin. Sebalik Pak Bu da benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang moncerek jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari swarga, semak dak neraka menteri setejah pada peselamat. Amin Allahumma amin.
Mangkan dadi orang jarek cer. Lepas sokiin panjenengan bu, Roma tingkat sampai nyeding kalenge, mobil poluan, sepeda poluan, tapi cerek beandi akan jauh. Dek tatangga cerek, dek lebele cerek, dek tatangga cerek, beandi akan cah, tak kira andi kanca. Demi Allah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasoki panjenengan sepeser pun dunyah dan kula sarang panjenengan tak kira bersih bekta dek kubur mantar saja pada peselamat. Amin Allahumma amin. Makan dan kula makan sedekah. Para bapak, para ibu sebutan kau lamul jaki. Pereng aki boleh. Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6 lekor. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Orang bine sebagus akhlaknya, sebagus agamana bakal epolong sarang orang laki sebagus akhlaknya juga bagus agaman. Sebalik para bapak, para ibu, orang laki sebagus akhlaknya, bagus agamana bakal epolong sarang orang bine sebagus akhlaknya, bagus agamana. Pona pedabun Allah Subhanahu wa taala, at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Sebalik para bapak, para ibu, orang bine secuba akhlak coba agamana bakal polong sarang orang laki secuba akhlak coba agamana. Sebaliknya juga orang laki coba agamana coba akhlak bakal polong sarang orang bine secuba akhlak coba agamana. Makan dan kula cerita bu pereng gigi bumbu biasa mau cerita semua lebur biasa. Beda orang bine solihah ahli ibadah ada Allah Subhanahu wa taala, ternyata oleh orang laki ketika anika, ketika akabin oleh orang laki fasik, oleh orang laki bajingan tengi. Saking solehana sebine, saking bagusnya sebine, setiap mau melakukan sesuatu orang bine kadintok mau bismillahirrahmanirrahim. Amasaah bismillahirrahmanirrahim. Bakombah bismillahirrahmanirrahim. Nganggo ya kalampi bismillahirrahmanirrahim. Ala kopo napa bisa maus bismillahirrahmanirrahim. Baca saya laki njok tang bini keng boda apa ku cak. Dididik bismillah, dididik bismillah, dididik bismillah. Lo bingko pecon ya cong. Akhirnya panggil si bini lek karena ya emas sakarong jaga kaki jawab elang ya. Patoro emas sakarong engki kak. Itinaki sarang selake ecorne dari labeng. Ternyata sarang sebine kadento esaba dalam peteh sebelum menyaba bismillahirrahmanirrahim. Sebelum muka peteh nyaba bismillahirrahmanirrahim. No to peteh bismillahirrahmanirrahim. Sebine ke pasar edente sarang selake datang dari pasar lek ya. Ternyata engkau setia butuh PC. Gelak emas sekarang tuli pekana engkau butuh engki kak. Sebelum kak dinto ternyata sarang selake buang dok somor. Gelak tepotong cerita nak disa. Ketika sebinek mangkat dek pasar sarang selake buang dek somor. Somora dalam nih. Buang dok somor berarti nang peteh kosong. Ketika datang dari pasar lek ya denak. Engkau banyak kebutuhan beli mobil, beli rumah dan sebagainya. Tuli kalak emas sekarang roki beda dana. Engki kak. Karena orang bine kadin to orang sesolehah, orang seto ada Allah, orang sali ibadah sebelum muka peteh bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ternyata Pak Allah Subhanahu wa taala segera makon malaikat Jibril. Ya Jibril, tuli kalak emas sekarang sebagai dalam somor tuli alle pole dek peteh. Ialah sarang malaikat Jibril dari somor dalam peteh. Akhirnya apa para bapak, para ibu si pada mulja ketika buka bismillahirrahmanirrahim maka emas sekarang gelek utuh tak luang sedikit pun. Pondut sarang sebine bismillahirrahmanirrahim kak dinto kak bismillahirrahmanirrahim tak kerja celake abot. Sing biko lamari sabak ke somor. Akhirnya apa? Selake kak dinto sadar pas atau beda ajon epon Allah Subhanahu wa taala dadi orang sesoleh, dadi orang sebagus akhlaknya, dadi orang sebagus agama. Alhamdulillah. Ponapa hikmah dari cerita kak dinto para bapak, para ibu sepada mulja. Situng bismillah kak dinto raja barokan apa?
Jadi ibu-ibu dekik monde pak kecompok cek kelopain sama sa bismillahirrahmanirrahim. Bak komba bismillahirrahmanirrahim. Rakora bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 2 Allah saya tak terima. Mun bada orang sebagus akhlak, bagus agamana, polong sarang orang laki sebejat, orang laki bajingan tengik. Para bapak, para ibu sebutan kau lah amul jaki maka ngereng. Dan kula beberapa bulan yang lalu yang jengka katol kang kuingin sen. Ra nyontanya kadinto engki bon apa dan kula agaduan laki cek kerang ra. Bonari aku kiri bonari atau kon abu sabar bu akhir dan kula cerita aki kak dinto pas sekelangkong lah makin dan kula pas jember insyaallah dan kula bisa sabar. Apa napa menabi dan kula sarang panjenengan bisa sabar. Bapak segala awalnya tujuan kikir, tujuan nokol, insya Allah sarang Allah subhanahu wa ta'ala segera dirubah menjadi orang yang sebagus akhlak, bagus agama. Nah, muka-muka sekat dintu amin Allahumma amin. Saya terakhir, abu macik lekas engki dan gula ngasih tabit-tabit. Oleh para ocehan nih kak, kerujukan bujur kemarin acara nih. Burung gula sengit sana. Saya terakhir kadinto berdemal amalan amalaki. Dia benar ulama berdemal amalan kunana keangkui supaya dan kula sarang panjenengan bisa seteh dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma. Para bapak para ibu saya pada maljah seteh husnul khatimah kadinto perkara separing inti pak apa napa ketika dan kula sarang panjenengan seteh dalam keadaan husnul khatimah maka peristiwa-peristiwa selanjutnya akan dilewati dengan mudah. Sebaliknya menabitan kula sarang panjenengan mati coba ta'araf mati su'ul khatimah peristiwa-peristiwa selanjutnya bekal yang keleban sosa menteri saja pada selamat amin Allahumma amin. Nanging para bapak para ibu saya pada muljah dan kul saja tak mungkin pas saja husnul khatimah tak mungkin pas saja su'ul khatimah juga tak mungkin apa-apa orang kak dintok seteh bisa husnul khatimah bisa mati bagus bisa su'ul khatimah bisa mati coba tapi ngereng adu ada Allah menteri saja husnul khatimah amin Allahumma amin. Apa nabe sekak dinto karena ketika orang kak dinto tepak sekarat para bapak para ibu bekal kedatangan dua setan situng setan nang kanan situng setan nang kacir. Setan senang kanan aropa aki bapak setan senang kacir aropa aki imbu ngocak setan senang kanan ya bunaya kuntu syafiqan ilaik wa muhibban ilaik famut ala dinin nasara fahuwa khairul adyan. Hei tangkacong kakek sedih tepak sekarat engkau babang kakek kau tutoro ocak da engkau kakek kau tumateh kelaban ngibah agama nasara karena agama nasara kadinto agama sepaling bagus agama sepaling tepak cepon setan sebun kanan ngocak setan sebun kacer sarabakimbu ya bunaya kana batni lakawi'a wa kana thadyi lakasiqa wa kana fakhdhi lakawita famut ala dinil yahudi fahuwa khairul adyan. Hei tangkacong kakek lambek benung tang tabu kakek ngenom lebat tang sosoh kakek tedung neng tang pokang kakek kotu atau desengkok kakek seti sekarat kakek kotu norok agama Yahudi karena agama Yahudi kadinto agama sepaling bener agama sepaling tepak cepon setan sebun kacir. Para bapak, para ibu sepada mulja menabitan kula sarang panjenengan bekal pecela ke sarang Allah subhanahu wa ta'ala maka orang sekarang kadinto bekal mele salah situng setan baik setan kanan atau setan kacir. Tapi sebaliknya menabitan kula sarang panjenengan bekal selamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala bekal turun malaikat Jibril ada bu malaikat Jibril ya fulan ama ta'rifuni ana Jibril wa haula a'da'uka minasyayatin famut alal millatil hanifiyah wa syariatil khaliliyah. Hei orang setapak sekarat betau kakek dak sengkok Jibril aju kanan kiri kakek mau sona kakek ruah setan cak toro kakek kudu ngebah kudu mateh kelaban ngebah agama Islam karena agama Islam agama saya paling tepak agama saya paling bener agama saya ridhoi sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang kak dinto pas mesem para bapak para ibu pas bunga akhir seteh dalam keadaan abuk ta iman abuk ta Islam abuk ta la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akhir seteh dalam keadaan husnul khatimah mentertepak dan kula sarang panjenengan amin Allahumma amin. Pona pamal amalan kak dintok ra
para Maria. Pona pamal amalan kak dintora dabun ulama ban marin bajang jak klepain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal bugi? Hafal sering benar maos king tahun ning artine ngarahi. Rang sarang bu iki bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rang sarang pole Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pona artinya para bapak para ibu sepana muljah. Rabbana ya Allah pengiranten kaulah la tuzigh qulubana ya Allah cak penyempangake atidan kaulah ya Allah cak penyempangake atidan kaulah dari agama Islam ketika dan kaulah tepak sekarat. Wahab lana min ladunka rahmah ben paringi dan kaulah ya Allah paringi dan kaulah rahmat ketika dan kaulah tepak sekarat. Dabuna para ulama para bapak para ibu sebutan kaulah amul jaki dabuna ulama ternyata rahmat si maksud nang ayat kak dinto ternyata malaikat Jibril sayutus sareng Allah subhanahu wa ta'ala kangkui ngusir setan kanan ngusir setan kecer sehingga dan kula sarang panjenengan bisa sedeh kelaban abekta husnul khotimah amin Allahumma amin. Tadi mohon lastara doa lastara salat jak klopain doa sampingan kangen Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah ya Allah paringin dan kaula rahmat ajunan ketika dan kaula tepak sekarat. Kenapa saya kecak rahmat dabuna ulama ternyata rahmat kak dinto malaikat Jibril saya tugasake kaangkui ngusir setan-setan nang sekitar dan kula sarang panjenengan tepak dan kula sarang panjenengan dalam keadaan sekarat sehingga dan kula sarang panjenengan bisa ngadep ajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma